बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, आपको बराह रास्त लिए चुनेंगे। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं उनको भी जो है वो सफ़र करते हुए देखा होगा, साफ़ सुथरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा, अच्छी सड़कें देखी होंगी, पंजाब के जो है वो हंसी खुशी बासी देखे होंगे जो अपने अपने जो है वो काम काज में मसरूफ़ हैं, और एक उनको यकीनन एक नुमाया फ़र्क नज़र आया होगा जो इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में है। पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो वज़ीर आला के तौर पे आएँ, उनको हम जो है मेहमान नवाज़ी की आखिर करेंगे, वो हम करते भी हैं। पंजाबियों का एक तुर्रा इम्तियाज़ है, और ये वही अली अमीन गंडापुर है जिनके मुंह से जब निकलता है गंद निकलता है, और निकलता रहा है चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ के बारे में। चीफ़ मिनिस्टर होते हुए भी, और जब वो चीफ़ मिनिस्टर नहीं थे तब तो खैर गंद का कोई आलम ही नहीं था। लेकिन ये ज़र्फ़ है शरीफ फैमिली का और मुस्लिम लीग नून का कि जब उन्होंने कहा कि वो अच्छे बच्चों की तरह एक वज़ीर आला के तौर पे आना चाहते हैं, हमने अपनी आँखें बिछाईं, हमने उनको पूरे प्रोटोकॉल, उनको पूरा जो है वो तनतनाहट के साथ वो पंजाब में आए, और अब भी उनके लिए बिल्कुल हम हाज़िर हैं। वो वज़ीर आला के तौर पे आएंगे, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है वो असले के साथ आएंगे, अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है वो क्लाशनकोफ के बट के साथ ख़ुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नज़र आएंगे, उनके साथ जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पर लैस होंगे पूरी हर तरह के इक्विपमेंट के साथ, उनके पास गुलेलें भी होंगी, उनके पास कैंचे भी होंगे, असला तो खैर वो कहते हैं हम कैरी ही करते हैं, हमें कैर करना ही चाहिए, तो उसकी इजाज़त तो यकीनन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। और लेकिन मैं गंडापुर साहब को दावत देती हूँ। एक तो अच्छी बात ये थी कि अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए और अपने MPs के साथ आए, तो उन्होंने एक फ़र्क भी देखा होगा कि जो तरक्की याफ्ता जो तरक्की करते सूबे हैं वहाँ पर जो है लोगों को किस तरह की सहूलियात मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इनको दावत दूंगी कि अपनी कैबिनेट के साथ एक मुतालियाती दौरा रखें पंजाब का, उसमें हम उनको सिखाएंगे और उनको बताएंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन्स होते हैं, बाकी तो चलें, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की हालत जो है वो आपके सामने है, पेशावर के अंदर से गंद कैसे उठाया जा सकता है। हम उनको सिखाएंगे कि तालीम कार्ड जो है जिसको 2027 से आपने शुरू करना है, पंजाब के अंदर होनहार स्कॉलरशिप्स कैसे मिल रहे हैं, हम उनको बताएंगे और सिखाएंगे कि जो लैपटॉप्स हैं वो बच्चों की तालीम के लिए आज के ज़माने में कितने ज़रूरी हैं। हम उनको हॉस्पिटल्स में ले जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है, जो इस वक्त 4 मंजिलों से ज़्यादा जो है वो तामीर हो गया है सिर्फ 1 साल के अंदर, ये कैसे होता है। उनको दिखाएंगे कि कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है वो उसकी एमरजेंसी में इस वक्त जो सरगोदा के अंदर नया बना है उसके अंदर कितनी सहूलियात नई जो है वो दी गई हैं। जो नए BHUs बनाए हैं वो हम उनको दिखाएंगे। उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑरेंज लाइन मेरा ख्याल है उन्होंने गुजरते हुए देखी तो होगी, उनको ख्याल भी आया होगा, और हमारी मेट्रो भी देखी होगी जो जलती नहीं है सिर्फ चलती है, ये भी उन्होंने देखी होगी। साफ़ सुथरी सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, एक अच्छा साफ माहौल देखा होगा। तो उनको जो है आइंदा जो है वो मुतालियाती दौरे पे आएँ तो हम उनको जो है हर जगह पर ले जा के दिखाएंगे और पढ़ाएंगे और सिखाएंगे कि गवर्नेंस किसको कहते हैं। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो गवर्नेंस का मॉडल पंजाब के अंदर तरतीब दिया है उससे पंजाब के लोग खुश हैं, इसीलिए वो इनकी किसी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसके अंदर जो है वो बहुत चीख चिल्ला रहे थे। और मुझे तवक्को थी, यकीन मानिए मैं बहुत नाकिद हूँ गंडापुर साहब की, लेकिन मुझे तवक्को थी कि सियालकोट के वो ख़ानदान जिसके 10 अफराद इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से 1.5 घंटा अपने सामने मौत को देखते रहे, उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया, उनके घर जाके कम से कम माफ़ी तो क्या ताज़ियत ही कर लेंगे। ये सियालकोट से यूँ फराटे भरते इनकी तमाम गाड़ियाँ गुजरी हैं वो, और कहा ये कि जी हम 26 जो अरकान हैं पंजाब असम्बली के जिनको कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने ख़ुद बहुत कुछ किया लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। अच्छा होता अगर वो कहते कि हम सियालकोट के उस ख़ानदान की इज़हार यकजहती के लिए भी आए हैं। हम उनके घर माफ़ी आप नहीं मांग सकते, आप बहुत कोई सुपर चीज़ हैं, आप उनके घर ताज़ियत के ही चले जाते। और आपने सियालकोट को क्रॉस किया आपने सियालकोट को क्रॉस, लेकिन आप उस घर के उस ख़ानदान के साथ आप ताज़ियत करने के लिए नहीं जा सके।
سو یہ ایک ظاہر ان کا لیڈر بھی وہی تھا. وہ سائیوال کا واقعہ ہو یا کوئی وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا کرتا تھا سی ایم ہاؤس میں اور بلایا کرتا تھا بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوں ورثہ اور آ کر ان سے جو ہے وہ تعزیت وصول کریں. تو یہ ظاہر ہے انہی کے پیروکار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تمام تر فیسلٹیز جیسے میں نے کہا کہ کوشش کی ان کو دی, لیکن اینڈ پہ جو ہے وہ میں نے پریس کانفرنس میں دیکھا وہ ان کو گرمی لگ رہی تھی بہت. کبھی وہ ویسٹ کوٹ کو بھی یوں کر رہے تھے, کبھی کچھ کر رہے تھے. تو موسم گنڈا پور صاحب ہمارے بس میں نہیں تھا, موسم تو جیسا ہے وہ ہم آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے. اور اینڈ پہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کے دوران بھی میں نے سنا ہے اور بعد میں بھی زچ ہوتے رہے ہیں. صحافی جو ہیں ان سے سوال پوچھتے تھے تو وہ زچ ہو جاتے تھے. اب دیکھیں نا, ایک صحافی نے سوال پوچھا, میرا خیال ہے یہاں بیٹھے ہیں وہ صحافی, انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جائیں گے. اب یہ فیکٹ ہے, چھوڑ کے آپ بھاگے تھے, آپ اپنے جو کارکنان ہیں ان کو چھوڑ کے بھاگے تھے, پھر آپ نے گلیوں کے اندر آپ نے اپنی پراڈو گھسائی, وہاں سے آپ نے پراڈو چینج کی اور آپ بشرا بی بی کو لے کے وہ آپ کو پتہ 12 اضلاع کراس کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ پہنچ گئے تھے خیبر پختونخوا. تو یہ اس کے اوپر زچ ہونے کی ضرورت تو میرا خیال ہے کہ نہیں تھی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ان کو جلسے کی اجازت دینی چاہیے. میں نے گزارش کی کہ اگر تو وہ پنجاب کی ترقی, خوشحالی, سکون کو آگ نہ لگائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ اور آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ وہ جعلی صاحب مولا جٹ بنتے ہیں. اور وہ پہلے جب مولا جٹ بنتے تھے نا تو انٹرسٹنگ لگتا تھا کہ یار ایک ہمارے پٹھان بھائی کے منہ سے, بھائی کہہ دیا ویسے میں نے, ان کے منہ سے جو ہے وہ مولا جٹ جو ہے وہ اچھا لگتا تھا, انٹرسٹنگ لگا. پھر اس کے بعد اب مذاق بن گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے, ابھی بڑھ کے میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ہوتا ہوا تھا آپ سے ہے کک نہیں. اور اب بھاگ جاتے ہیں دم دما کے جب آپ کے جو ہے وہ امتحان کی باری آتی ہے. اب 3-4 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کے جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ کانٹرڈکشن کا اور کنفیوژن کا عالم دیکھیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سیاست آپ کا کام نہیں, آپ بیرکس میں چلے جائیں. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو ہم نے نا انہی کے ساتھ کرنے ہیں. بھائی مطلب آر یو ان یور سینسز؟ کیا رہے ہو؟ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں اور جن کو آپ جو ہے وہ جن کے اوپر تنقید کرنے کی اسٹیبلشمنٹ پہ کوشش کر رہے ہیں, آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ سیاست میں آئیں, ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. تو یہ تو بخیر آپ کا جو ہے وہ شوق رہا ہوگا. یہ بات تو طے ہے کہ آپ کو سیاسی لوگوں سے, جمہوری حکومت سے ہی بات کرنی ہوگی. یہ جلد بدیر یہ آپ کی مرضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خود اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چل کے آئے, جن کے لیے آر ٹی ایس بٹھائے گئے, جن کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ کون چلایا کرتا تھا, جن کے لیے تمام تر سہولیات جو ہے پولیٹیکلی مینیج کر کے دی جاتی تھی, وہ جو ہے وہ